السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے 16 سال کی عمر میں کمرشل تھیٹر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ بچپن ہی سے اپنے اسکول ٹیچرز، قریبی عزیز و اقارب اور دوستوں کے لب و لہجے کی نقالی کر کے ہنسایا کرتا۔ قدرت نے اسے ٹیلنٹ عطا کیا تھا اور پھر مسلسل محنت ریاضیت سے وہ اردو کا سب سے معتبر مزاحیہ فنکار، نقال اور میزبان کہلایا، جسے دنیا معین اختر کے نام سے جانتی ہے۔ معین اختر ایک متنوع اداکار تھے، لیکن مزاح کا رنگ ان کے فن پر یوں سجا رہا جیسے کھیر پر چاندی کا ورق۔ اس کے بصری روپ اور مٹھاس کو دو آتشا کر دیتا ہے۔ معین اختر بلا شبہ برِ صغیر میں آج بہت بڑا نام ہے۔ معین 24 دسمبر 1950 کو پیدا ہوئے اور 22 اپریل 2011 کو دنیا چھوڑ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 60 برسوں میں 44 سال فن کی دنیا کو نظر کیے۔ ان کا کام دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ کئی زندگیاں جیے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار کام کیے اور ان گنت مارکے مارے جنہیں تفصیل سے درج کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ان کی کامیابیوں کی شرح وہی ہے جو دنیا کرکٹ میں سر ڈان بریڈمین اور فلمی جہاں میں مارلن برانڈو اور دلیپ کمار کی رہی ہے۔ معین اختر نے اپنے کیریئر کا آغاز نجی نوعیت کی چھوٹی چھوٹی تقاریب میں ہنسانے اور نقالی سے کیا تھا، تاہم بعد میں وہ ایک طویل عرصے تک ملک کے سب سے مہنگے اور مصروف میزبان بنے رہے۔ معین اختر کو شوبز کے حلقوں میں معین بھائی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ٹی وی، فلم، تھیٹر اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ مختلف تقاریب اور فیسٹیولز کی میزبانی کرنے کے ریکارڈ قائم کیے۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں روزی، ای ٹرین، اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 3.25، اسٹوڈیو 4:20، شو ٹائم، شوشا، یس سر نو سر، معین اختر شو، سچ مچ، لوز ٹاک، ہاف پلیٹ، 50-50، مرزا اور حمیدہ، آخری گھنٹی، مکان نمبر 47، فیملی 93، لاؤ تو میرا امال نامہ، ہریالے بنے، ہیلو ہیلو، انتظار فرمائیے، ڈالر مین، بندر روڈ سے کمیاری اور آنگن ٹیڑھا سمیت دیگر شامل ہیں۔ ان کے مشہور اسٹیج ڈراموں میں بایونک سرونٹ، مجھے معین اختر سے بچاؤ، بوڑھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں پر سمیت دیگر شامل ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے معین اختر کا کیریئر فاسٹ ٹریک پر چل پڑا تھا۔ 26 نومبر 1964 کو پی ٹی وی لانچ ہوا۔ تھیٹر اور ریڈیو کے فنکاروں نے اس نئے میڈیم کی طرف رجوع کیا۔ خالد عباس ڈار اس وقت تک سٹینڈ اپ کامیڈی کے ایک ممتاز نام تھے۔ ضیاء محی الدین شو ان دنوں کراچی سے ہو رہا تھا، جس میں سینئر مہمانوں کے ساتھ ساتھ جونیئر ٹیلنٹ کو بھی اپنے فن کے اظہار کا موقع دیا جاتا تھا۔ مذکورہ شو میں غزل گائیکا فریدہ خانم کے سامنے خالد عباس ڈار کو لاہور سے دعوت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سن 1967 کی بات ہے، میں لاہور میں بانو کچیا کا ایک کھیل کر رہا تھا جس کے باعث کراچی جانا مشکل تھا۔ ضیاء محی الدین شو کی ٹیم کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ کراچی میں ایک جوان سال کامیڈین کو موقع دیں جو یقیناً شو کے معیار پر پورا اترے گا۔ خالد عباس ڈار نے بتایا کہ انہوں نے معین اختر کو کراچی میں گانچی پاڑا میں شادی کی ایک تقریب میں اس وقت کے مشہور فنکاروں کی نقالی کرتے دیکھا تھا۔ معین اختر کو ضیاء محی الدین شو میں اپنے فن کے اظہار کا موقع ملا اور یوں انہیں ایک رات میں ہی ملک میں پہچانا جانے لگا۔ معین اختر اس سے قبل 6 ستمبر 1966 کے سلسلے میں کرائے گئے ایک ٹی وی پروگرام سے متعارف ہو چکے تھے۔ ضیاء محی الدین شو میں تماشائیوں کے ساتھ ساتھ فریدہ خانم اور ضیاء محی الدین بھی ہنستے رہے اور اس وقت پیشن گوئی کی کہ جوان سال مزاح نگار مستقبل میں اپنا نام پیدا کرے گا۔ یوم دفاع اور ضیاء محی الدین شو سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والا معین اختر پی ٹی وی کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ پی ٹی وی کمرشل پروگرامنگ کی فرسٹ چوائس ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ایسی تقاریب کے لیے بھی میزبان منتخب کیا جاتا ہے جہاں پاکستان، برادر اسلامی اور دیگر ممالک کا میزبان ہوتا تھا۔ معین اختر نے اردن کے شاہ حسین، گیمبیا کے وزیر اعظم داؤد الجوزی سمیت صدر جنرل یحییٰ خان، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، صدر جنرل ضیاء الحق، صدر غلام اسحاق خان، وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو، وزیر اعظم نواز شریف، صدر جنرل پرویز مشرف، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اعزاز میں کرائی گئی تقاریب میں میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ معین اختر ایک ایسا برانڈ بن گئے تھے جس کا جادو پورے جنوبی ایشیا میں چلتا تھا۔ برے صغیر کے سب سے محترم اداکار دلیپ کمار بھی ان کے مداحوں میں شامل تھے، حالانکہ معین اختر بذات خود دلیپ کمار کے بے حد عقیدت مند تھے اور بچپن سے ہی ان کی نقالی کیا کرتے تھے۔ ایک میگا شو جس میں دلیپ کمار اور راج کمار آمنے سامنے تھے
तो इसके लिए बतौर खास मोइन अख्तर को कराची से मुंबई बुलाया गया। मोइन अख्तर का दिलीप कुमार ने नाम तजवीज किया और राजकुमार ने भी अपना वोट दिया था। दिलीप कुमार को मेहमान बनाने के लिए ये शर्त होती थी कि मेजबान मोइन अख्तर होने चाहिए। दिलीप कुमार मोइन अख्तर के बेतकल्लफ दोस्त बन गए थे। दिलीप कुमार का मोइन अख्तर का मदाह होना इनके लिए किसी बड़े एवार्ड से कम नहीं था। दिलीप कुमार का ताल्लुक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी जनरेशन से था। इसके बाद बॉलीवुड की पहली, दूसरी और तीसरी जनरेशन जिनमें राज कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर शामिल रहे, सभी मोइन अख्तर के फैन रहे। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों ने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में मोइन अख्तर को अपना फेवरेट करार दिया। आमिर खान ने चीन में एक पाकिस्तानी वफद से कहा कि वो मोइन अख्तर के पुरस्कार हैं। एक अरसा से इंडिया में दिखाए जाने वाले टीवी प्रोग्राम कपिल शर्मा शो दरअसल मोइन अख्तर का डिजाइन करदा है। मोइन अख्तर इस फॉर्मेट के बानियान में शामिल रहे, जिसे बादशाह उमर शरीफ ने बामे अरूज बख्शा। कराची में होने वाले स्टेज ड्रामे जिसके मरकजी किरदार मोइन अख्तर और उमर शरीफ अदा किया करते थे, और इन ड्रामों में शहजाद रजा, लियाकत सोल्जर, शकील सिद्दीकी, सलोमी, इस्माइल तारा, लतीफ कंपाडिया, रूहानी बानो, ज़ैबा शहनाज, रऊफ लाला, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी और दीगर शामिल रहे। इंडिया के टीवी प्रोग्राम्स ने मजकूरा से ड्रामे की हूबहू नकाली करते हुए कपिल शर्मा शो डिजाइन किया। जॉनी लीवर ने कहा कि वो पाकिस्तान को इसलिए सैल्यूट करते हैं, ये मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे कॉमेडियंस का देश है। मैं अपने आप को खुश नसीब ख्याल करता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ वक्त मोइन भाई के साथ गुजारा और इनके कदमों में बैठा। जब कभी भी मुलाकात होती थी तो मैं इनके कदमों में बैठता था तो वो उठाकर गले लगा लेते थे और हमारे काम की भी हौसला अफजाई करते थे। बुशरा अंसारी ने अपने मरहूम साथी को याद करते हुए आला दर्जे का फनकार और इंसान करार दिया। बुशरा अंसारी ने कहा कि कुदरत ने भी मोइन अख्तर को तख्लीक करके सांचा तोड़ दिया होगा, इसलिए इन जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोइन अख्तर अपने कैरियर के आगाज में लतीफे सुनाने और नकाली करने वाला एक लड़का था, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपने आप को किस तरह निखारा। एक मर्तबा मोइन अख्तर ने बुशरा अंसारी की तारीफ करते हुए इन्हें औरतों की मोइन अख्तर करार दिया था, और जवाब में बुशरा अंसारी ने मोइन अख्तर को मर्दों की बुशरा अंसारी कहा था। बुशरा अंसारी कहती हैं, अगर मैं अपना मुवाजना मोइन से करूं तो वो मुझे आसमान पर खड़ा दिखाई देता है। मेरे लिए अगर 10 से 15 नंबर हो तो मोइन के लिए 150 नंबर होने चाहिए, क्योंकि वो कई ज़बानें महारत से बोलकर अनगिनत लब्बो लहजे से हैरान करते रहे। अपने साथियों की निस्बत मोइन अख्तर अंग्रेजी जबान में भी कॉमेडी किया करते थे, जिससे इनकी पोजीशन आगाज से ही VIP हो गई थी। बुशरा अंसारी ने बताया कि मोइन जूनियर गैम्ब्रिज करने के बाद इंडिया से कराची आए थे। ये गलत है कि मोइन अख्तर कराची में पैदा हुए, बल्कि इनकी पैदाइश इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में हुई थी। इनका खानदान 1947 के बाद 60 की दहाई में कराची मुंतकिल हुआ था। इनकी स्कूलिंग अच्छी थी, जिनकी वजह से न सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते थे बल्कि इसमें कॉमेडी भी करते रहे। इनकी खूबी ये थी कि वो अपने आप को बासी और पुराना नहीं होने देते थे और अपने अंदर कुछ ना कुछ नया तलाश करते रहते थे। वो पैदाइशी फनकार थे। उन्होंने अपना सफर लतीफे और नकाली करने वाले एक मामूली लड़के से शुरू किया और फिर इस पूरे खित्ते में एक ब्रांड बने। बुशरा अंसारी कहती हैं कि हम दोनों को पैसा भी चाहिए था, लेकिन हमने अपने अंदर के आर्टिस्ट के लिए काम किया और पैसा भी हमें मिलता रहा। मेरा ताल्लुक भी मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन मोइन अख्तर का खानदानी पसे मंजर बहुत ही सफेद पोश था, इसलिए उन्होंने जिंदगी में कुछ करके दिखाने की पॉलिसी अपनाई। बुशरा अंसारी ने बताया कि एक मर्तबा मोइन के वालिद और वालदा से मुलाकात हुई। दोनों इंतहाई सादा तबीयत के मालिक थे। तब मैंने मोइन से कहा, हाय अल्लाह, तुम किस पर चले गए हो। बुशरा अंसारी कहती हैं, मोइन अख्तर के वालिदैन भी इंतहाई सादा थे, इनके बच्चे भी शर्मीले हैं, लेकिन वो अपनी एक अलग रूह लेकर दुनिया में आए थे। इस सवाल के जवाब में मोइन अख्तर का हंसाने वाला फार्मूला क्या रहा? बुशरा अंसारी ने कहा कि मेरे और मोइन अख्तर के लिए ज्यादातर अनवर मसूद ने लिखा। एक तो अनवर साहब का लिखा स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतरीन होता था और इसमें मोइन अख्तर और मेरी तरफ से फूल पत्तियां लगाने की इजाजत भी होती थी। अनवर साहब का रवैया नरम होता था और अगर मोइन अख्तर और मेरी तरफ से कोई अच्छी बात होती तो वो उसे भी खेल का हिस्सा बनाया जाता था। मजमूई तौर पर मोइन अख्तर होमवर्क करने के आदी थे। जिंदगी में इनका मुशाहदा बहुत वसी था। उन्होंने
उन्होंने इंडिया में आंख खोली जहां सैकड़ों जबानें बोली जाती थी। वहां से कराची आए तो इस शहर में भी कई कौमें आबाद हैं। मोइन अख्तर इंतहाई ज़हीन और मेहनती थे। कोई किरदार देखते तो उसे अपने आप में मुकम्मल जज्ब कर लिया करते थे। मुशाहदे के साथ साथ उन्होंने मताले की आदत भी अपना ली। वो अंग्रेजी अदब, ड्रामा, मजाह के अलावा और भी बहुत कुछ पढ़ते रहते थे। मोइन अख्तर के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी जिसने इन्हें कभी जवाल का शिकार न होने दिया? इस सवाल के जवाब में इनके लड़कपन के दोस्त अदाकार शहजाद रजा ने कहा, वो बला के ज़हीन इंसान थे जो हवासे खमसा की पांचों कुव्वतों, जिनमें कुव्वत समा, लास्मा, जायका, शामिया और बासरा शामिल होती हैं, इनसे ना सिर्फ सीखते थे बल्कि इन्हें काम में भी लाते थे। इनका बेपनाह मुशाहदा था। लामहदूद वक्त तक वो मुतालिया करते थे, फिर मजाक के गुमनाम पहलवानों के साथ मुशक्कत और रियाजियत किया करते थे। इस तरह वो अपनी गिद्दड़ सिंगी खुद बनाया करते थे। मोइन अख्तर पर हर लम्हा कुछ नया करने की धुन सवार रहती थी। यही वजह है कि जिंदगी की हर साथ में इनका फनी कद बढ़ता गया। 70 की दहाई के आगाज में उन्होंने एक स्टेज ड्रामा किया जिसका नाम बचाओ मोइन अख्तर से था। इस ड्रामे को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी 10,000 रुपए में फरोख्त कर दी। इस खेल में उन्होंने तलत इकबाल, निराला और मुझ समेत दीगर फनकारों को कास्ट किया। मेरी फीस इस वक्त 50 से 60 रुपए के दरमियान थी। उन्होंने मुझे इस खेल के 100 रुपए अदा किए। हालांकि मैं ये खेल बिला मुआवजा करना चाहता था। एक अरसे से म्यार और साख के साथ साथ कामयाबियां समेटने वाले पाकिस्तानी आर्टिस्ट सुहेल अहमद ने बताया कि मोइन अख्तर कॉमेडी के न्यूटन और आइंस्टाइन थे। इनका अंदाज कॉमेडी में नाप तोल का अशारी निजाम बना रहा। मुख्तलिफ शोज और प्रोग्रामों के लिए जब हमारा तारुफ करवाते थे यूं लगता था जैसे हम हॉलीवुड के आर्टिस्ट हों। मोइन अख्तर के जूनियर हनीफ राजा ने कहा, मोइन भाई अपने काम के शेक्सपियर थे। वो हर किरदार को अदा करने के माहिर थे और मेजबानी में उन्होंने वो कारनामे नुमाया सर अंजाम दिए। मोइन अख्तर म्यार और साख की मंजिल बन गए। मोइन अख्तर की जिंदगी की आखिरी दहाई में तब्दीली रूनमा हुई और वो इस्लाम की तबलीग से वाबस्ता हो गए। तहम उन्होंने अपना ताल्लुक शोबिस से नहीं तोड़ा। इनके वालिद मोहम्मद इब्राहिम महबूब 92 बरस की उम्र में फोत हुए और मोइन अख्तर सिर्फ 60 साल जिंदा रहे। जीनियाती तौर पर तवील उम्री शायद मोइन अख्तर को नसीब भी होती, लेकिन उन्होंने जिंदगी का तसर्रुफ यूं किया कि सिर्फ एक जन्म में कई जन्म जिए। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक हुआ। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी मसरूफियात मामूलात से जिंदगी ना बदले और इस जहां फानी से कूच कर गए कि मदाम तसाव म्यूजियम की तरफ से हमसे इजाजत तलब की गई। मोइन अख्तर की फनी अजमत के अतराफ में वो इनका मुजस्मा अवेजा करना चाहते थे, लेकिन हमने इनकार कर दिया क्योंकि इस्लाम में मुजस्मा साजियत मना है। मदाम तसाव म्यूजियम में मोइन अख्तर का मुजस्मा तो सजाया नहीं जा सका, लेकिन चाहने वालों के दिलों में इनकी तस्वीर कभी धुंधली नहीं होगी।